Hi guys! Welcome to my vlog. So mga na punta og barbecue sa gawas guys no diri alang ni sa may Agdaw, sa may flyover lang ni banda. Kay habang gabaktas-baktas man ko diri guys nakita ko ning Test Delicious Barbecue. Kay sa una diri mi gakaon. So nisulod dayon ko diri guys no kung lami pa ba ilang barbecue kay kaning barbecuehan medyo dugay-dugay na jud ni sila. So ni order na lang dayon ko guys. Okay, medyo gigutom-gutom na jud ko. Sumao din na ilahang price guys. Anawa na lang ninyo nagpila. Sumao na akong gipang order guys no. Nakalimot man kung dagko man din na ilang serving diri So kung mga di mo diri guys no daghan og lamisa diri pwede pang pamilya, magpartner or single nga pareha nako paitan no. Pero bahala mo no basta ako mukaon ko mag-inusara ako ani hutdon tanan bahala na mo diha o magsugod na ko ha. Susugdan na nato ni kaon dire kay gigutom na jud ko guys. Mga on ta sabay ko ninyo kaon kay kani akong gi-order ambot og mahurot ba ko ni. Good luck na lang sa kuan no. Sus kadako na lang jud og kaon aning bayhan na murag walay ugam. Tanawa guys. So nahurot jud day ako ang gipang order guys no. So maura to. Thank you for watching. Please follow and share.